ayudando con el funeral de Oh, porque Peter tiene Lau. el funeral, ¿verdad? Esa Pues es la sí, razón que yo ¿les me... quiere decir a los hermanos que están aquí quién puede? Okay, ¿qué hora? ¿A las 2, 3? Como a las... No, yo creo que sí, como a las 3, que no se A las 3. tres. A las 3, ok. Para que sea un poquito, si pudiera, es bueno. Si Sí. no, pues entendemos. Okay. Okay, let's see if I can get this right. All right, good morning. Happy Thanksgiving. Oh man, you don't believe in Turkey Day. All right, well let's all stand. Let's get we need some revival time after this. Let's all stand for Abel, our first hymn today. Oh goodness. Our first hymn for today will be Count Your Blessings. Count Your Blessings. Here we go. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Español. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuántas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que oirá tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Let's pray this morning. Father God, thank you for every trial you allow into our lives. Padre, gracias por cada prueba que permites en nuestras vidas. That we might learn your meekness. Que podamos aprender de tu humildad. Thank you for affliction, that we might learn what the Word of God says.
Gracias por la aflicción con la que aprendemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. This morning, Lord, help us to humble ourselves before you, Esta mañana ayúdanos a humillarnos frente a ti, that you may flood us with your grace. para que tú nos llenes con tu gracia That, Lord God, you may give a greater anointing of oil of the Holy Spirit upon our lives. y que tú des esa unción con el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. That every bit of the Word of God we practice in our hearts. Que cada cosa de tu palabra la practiquemos en nuestras vidas. And we ask, Father, in Jesus' name, that you take full control of the service now. Pedimos que en el nombre de Cristo tú tomes control del servicio en esta mañana. That my brother, my sisters, and myself, we would arrive to spiritual maturity, spiritual perfection in Jesus Christ. Que podamos obtener esa madurez espiritual de todos los hermanos. And we thank you for this in Jesus' name. Damos gracias en nombre de Cristo. Amen. Amén. All right, you may be seated. Pueden tomar asiento. I want to say thank you for all your work in last week's event. Gracias por su ayuda en el evento pasado. Okay, we did some follow-up with some of the visitors yesterday. Hicimos seguimiento con los visitantes ayer. And you know, there's just everything in church and the spiritual life is always seasons. Y en la iglesia siempre hay esas etapas. You have high days yet, and then the day after a special day, people skip church for whatever reason. Donde hay altibajos, donde ya después del evento especial la gente siempre no va a la iglesia por alguna razón. But I hope that today's lesson will help your spiritual life, if anything. Pero espero que la lección de este día ayude su vida espiritual. This week, just a few announcements. I'm gonna before I give the other announcements. Wednesday services moved to Tuesday. El servicio del miércoles ha sido movido al martes. And it's still at 7 p.m. Es a las 7 de la noche. And then also on the weekend of the December 13th, 14th in San Leandro, the Christmas musical flyers are available. También las invitaciones para el programa musical de 13 y 14 están disponibles. And you can find some of them on the table over here. Están aquí en esta mesa. Now, this Saturday, the 29th, I'll be down in San Leandro helping out with Mr. Peter Lau's funeral. El día 29 voy a estar en San Leandro ayudando con el funeral de el hermano Peter Lau. And for those of you that are able, Brother Carlos and Hermana Mariana, they've opened their house up out in Petaluma at 3 p.m. for fellowship. Están invitados a la casa el sábado 29 a las 3 de la tarde. And I'll send out the directions to their place after today's meeting and everything. Vamos a enviar la dirección a través de texto después del servicio esta mañana. All right, I think that's all the announcements I need to give up front. Let's all stand if you're able, please, and we'll sing the next song. I'd love to tell the story. All right, I'd love to tell the story. Here we go. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best. Sing hungering and thirsting
I sing the new song. 'Twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Español. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual lleva mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más orella, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor, y cuando haya la gloria, entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esa historia de Cristo y de su amor. Man, I love it when Spanish hymns are as powerful as they are in English. Amen. Open your Bible to 2 Corinthians chapter 6. En 2 Corintios capítulo 6. I think it's safe to say that the longer you're in ministry, the more you appreciate 2 Corinthians. Dentro de más tiempo pasa en el ministerio, más se aprecia 2 Corintios. Even if some of the concepts are more difficult to understand, Paul touches on so many themes that you as a mature Christian, you need for your everyday life. Aunque es un poco difícil de comprender, Pablo habla en diferentes tópicos que pueden afectar su vida. Now, we're going to read in English here, verses 1 through 3, and then we're going to just alternate between English and Spanish here. Vamos a iniciar leyendo en inglés y luego alternamos en inglés y en español. All right, verse 1, here we go. 1, 2, verse 1. We then, as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. For he saith, I heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Thank you. You may be seated. Gracias, pueden tomar asiento. Pastor preached through this book a few years ago, and I preached maybe 1 or 2 messages from it as well. El pastor ha predicado en este pasaje en el tiempo atrás y también lo ha hecho una vez de la misma forma. So those of you who know church history, Paul planted this church in Acts 18. Para los que conocen la historia, Pablo plantó esta iglesia en el capítulo 18. Priscilla and Aquila and later Apollos helped him with the work here.
Priscila, Aquila y Apolos ayudaron en la obra aquí. By the way, it's never just one person planting a church. You all need to be involved with this soul winning and this prayer business. Y no es una sola persona plantando la iglesia, todos tienen que estar envueltos en este negocio So no one can say, well, my role isn't important. para que nadie pueda decir que su área de trabajo no es importante. No, your role is very important. Your role is vital. Todo es importante, el rol que usted juega es vital. And should you ever have to go back to your home country for whatever reason, God, I'm going to pray that God raises you up to help strengthen a local church there or to establish a new Baptist church out wherever you're going to your home country. Y si usted retorna a su país natal, es para que usted fortalezca la iglesia local ahí o inicie una iglesia. Now, Paul, he remains in Acts 18 for 18 months. Pablo se queda aquí por 18 meses. Nobody ever does something great for God without remaining there for some time. Nadie hace algo grande para Dios quedándose ahí por cierto tiempo. There are some people that have this idea, well, I don't really want to become a member of Heritage, so I'm just going to be a member at, this church over here for 3 years, and this church over here for 3 years, and that church over there for 3 years. I have several plants in my garden. They're not growing very well if I have to uproot them and replant them every 3 years. Hay personas que deciden unirse en membresía a múltiples iglesias, se quedan por corto tiempo y luego se mueven a una iglesia diferente y así sucesivamente. Cuando se toma una planta y se planta en múltiples lugares en el jardín, no crece de la forma que debe crecer. Now, I believe that Paul raised up good leaders, but after he left, the church kind of went chaotic. Yo creo que Pablo levantó buenos líderes ahí, pero luego de que él se fue, hubo un caos. In fact, even before 1 Corinthians, he wrote the Corinthian church a different epistle. Y aún él escribió otra epístola. In 1 Corinthians 5:9, he writes, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. En 1 Corintios 5:9 habla, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Now, maybe that epistle, I don't know if it's lost or got reincorporated to another letter like Philippians or Colossians or Thessalonians. No sé si esta epístola no fue incluida o fue fusionada con Tesalonicenses u otro libro. But that one letter didn't cover all the issues. Esta carta no cubría todos los problemas. So you read 1 Corinthians, they've got sin issues, they've got doctrine issues, they've got relationship issues. Aquí está hablando de los problemas que había con el pecado y diferentes cosas que estaban afectando. So that took care of some of the problems. Esto arregló ciertos problemas. But now he's got problems with the church of Corinth being loyal to him. Pero ahora tiene ese problema con la fidelidad de la iglesia de Corinto hacia él. Now, Apollos and Titus, those are two of Paul's preacher boys, and they were good preachers. Apolos y la otra persona eran buenos predicadores que estaban con él. But they couldn't bring the Corinthian church back to a normal state. Pero ellos no podían organizar la iglesia a su estado original. And you read 2 Corinthians, what we have here is that there were false teachers, and the church of Corinth was following them. They were saying, hey, we don't think Paul's really an apostle. Y lo que estamos viendo aquí es de que la iglesia no creía que Pablo era un apóstol y que había falsos maestros ahí a los cuales la iglesia estaba siguiendo. And we don't really think that Paul is really what he says he is. Y no creían que Pablo era lo que en realidad él decía que era. So you read the rest of 2 Corinthians, Paul's having to reestablish credibility with them, even though he already proved himself. Entonces, cuando usted lee 2 Corintios, él tiene que restablecer esa credibilidad, aunque no debía de hacerlo. By the way, don't believe every negative criticism that comes out against Pastor Alan Fong. Y a propósito, no tiene que creer cualquier rumor negativo que viene en contra del Pastor Fong. There's a reason why, as early as the Old Testament, the Bible said you had to have 2 or 3 witnesses. Por eso, desde el Antiguo Testamento se estableció tener 2 o 3 testigos. You're always going to get some grumpy carnal person that likes their Christianity to be non-biblical, and they get mad at Heritage and they leave. Siempre va a haber alguien que le gusta más su cristiandad carnal y va a estar en desacuerdo con Heritage y va a partir. And they don't want to come face to face and reach a midway point. They just want to leave a negative Google review or a negative Yelp review. Y no quieren enfrentarlo cara a cara, simplemente se van y dejan un comentario negativo.
Okay? And you know what we have in our generation, as early as the days of the Apostle Paul, we have a bunch of people that don't want to see each other face to face when it comes to resolving Y conflicts. como en el pasado tenemos una generación de que no quieren enfrentar cara a cara los conflictos. Negative criticism will always arise, but we better do some background check to see if it's actually true. Siempre va a haber comentarios negativos, pero es el trabajo de cada quien revisarlos y ver si es verdad. So these false teachers here in 2 Corinthians, they said, well, you get to be a leader because if you can speak really well. Entonces aquí estamos viendo de que estaban diciendo que él era un líder porque podía hablar muy bien. And then you read 1 Corinthians 2, Paul says, I didn't come to you with eloquence of words. Y en segunda de Corintios pueden leer que él está diciendo que él no está viniendo con esa elocuencia de palabras. Well, you have to have some kind of theological doctorate or a master's in divinity before you can stand behind a pulpit somewhere. Si necesita un título para poder estar atrás del púlpito en algún lugar. Some of the greatest preachers that we've ever heard about, they started preaching when they were 12 or 13 years old. Muchos de los mejores predicadores que han existido iniciaron su predicación a los 12, 13 años. Okay? And they preached appropriate for their age, but they didn't have all the degrees that they had when they were 12 or 13 years old. Y ellos predicaban apropiadamente a su edad, pero no tenían toda esa cantidad de certificados o títulos para predicar de esa forma. My dad was talking with some fundamentalist leaders, and they were looking for this type of leader. Mi papá estaba hablando con unos líderes fundamentales y este era el tipo de líder que ellos estaban buscando. Someone who can do expository preaching and have very good organizational skills. Alguien que tuviera predicación expositoria y que tuviera muy buenas habilidades de organización. And those aren't bad things. Y estas no son cosas negativas. But no one's asked about his prayer life. Pero nadie preguntó acerca de su vida de oración. No one's asked about the quality of his wife and his children. De la calidad de su esposa y sus hijos. Now, no man who ever stands behind a pulpit will ever be perfect. Nadie que esté atrás del púlpito siempre va a ser perfecto. But he should at least be striving for excellence. Pero al menos tiene que estar buscando excelencia. And while they're looking for expository preaching and administration, they're not asking about the man, what type of vision does he have for his area? Y aunque estaban buscando una predicación de exposición, nunca estaban preguntándose cuál era la misión que él tenía para esa área. There are churches that you and I have never heard of in the state of West Virginia that have sent out 100 preachers each. Hay iglesias en el este de Virginia que han enviado arriba de 100 predicadores cada una. See what Paul does? He says, here's chapter 6. Here are the qualifications for ministry. Aquí en el capítulo 6 él está hablando de las calificaciones del ministerio. Now, I don't believe in work salvation. I think you all know that. Yo no creo en las obras para la salvación, creo que todos saben esto. But the more difficult the work is to do for God, the more of the grace of God you're going to need to do it. Pero dentro de más difícil es el trabajo que hay que hacer para el Señor, más gracia va a necesitar para poder realizarlo. So let me ask you a question. Have you ever wasted the grace of God? Y la pregunta es si alguna vez ha desperdiciado la gracia de Dios. Has God ever given you an opportunity and you totally missed it? Dios le ha dado a usted una oportunidad y usted la ha desperdiciado. I mean, I think about all the years that, I didn't read my Bible for myself. Recuerdo todos los años que no leí la Biblia por sí mismo. Now, maybe it's the best time. The best time to plant a tree was yesterday. The second best time is today. But still, we're losing days if we don't take advantage of the grace of God. Y el mejor día para plantar un árbol fue ayer, pero la segunda mejor oportunidad es el día de hoy. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, estamos desperdiciando el tiempo. I want to challenge the congregation today. Let's not waste the grace of God. Y quiero retar a la congregación esta mañana de no desperdiciar la gracia de Dios. That's what Paul is saying here, and I think the challenge is still relevant for today. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí y ese reto es todavía relevante hasta este día. There are 4 primary ways that we can waste the grace of God. Hay 4 formas prominentes de las cuales se puede desperdiciar la gracia de Dios. Number 1, there's grace wasted in opportunities. Gracia desperdiciada en oportunidades. Someone says, how do you receive the grace of God in vain? ¿Cómo puede recibirse la gracia de Dios en vano? Well, here in verses 1 through 3,
when you hear the gospel and you don't act upon the moving of the Holy Ghost to repent and believe immediately. Letter A. Aquí en el verso del 1 al 3 se puede ver que cuando escucha la palabra de Dios y no actúa para arrepentirse. Now, don't raise your hand, but how many times did you have to hear the gospel before you finally bowed your head in your heart and accepted Christ as your Savior? Y no tiene que levantar su mano, pero ¿cuántas veces usted escuchó el Evangelio y hasta las cuántas veces decidió encontrar salvación? I mean, my dad wrote a record in my Bible that in June 1993, apparently I bowed my head and prayed the prayer to be saved, but I didn't even remember that date. Y mi papá escribió en mi Biblia que había aceptado en el 93, pero yo no recuerdo ese día. Now, I believe I got saved in March of 1996 after having a bad day at school, of all things, okay? Yo creo que encontré salvación el año 96 en la escuela después de haber tenido un mal tiempo. But that was the first time I distinctly remember in my life of consciously asking the Lord Jesus Christ to forgive me and asking him to enter my heart. Pero esta es la primera oportunidad que yo recuerdo que decidí pedirle a Dios que Él me perdonase y entrase en mi corazón. I mean, my sister Carice, she's an electrical engineer. She's so smart. She got saved at age 4, okay? Mi hermana, que es una ingeniero eléctrico, es bastante inteligente y encontró salvación a los 4 años. But do you ever notice that most people refuse the gospel the first time they hear it? Pero se ha dado cuenta que la mayoría de personas rechazan el evangelio la primera vez que lo escuchan. You ever notice they never get saved until they lose everything or until some drastic circumstance happens in their life? No aceptan hasta que pierden todo o algo drástico pasa en sus vidas. Now, a few soft-hearted individuals might believe easily after the first or second opportunity, but I feel like in the West, in places like Japan and South Korea, you literally have to wrestle people and wait for decades before they get saved. Pero a veces en el occidente, en South Korea o en Japón, parece que hubiese que haber esta lucha con las personas y arrastrarlas para que alcancen salvación. Well, I don't want to get locked up in a system. Well, if you buy a house, are you locked up when you have to maintain it once every few years? Y cuando la realidad es que no quieren tener un compromiso, pero es como comprar una casa, se le tiene que dar mantenimiento después de ciertos años. Now, you can walk away from your house anytime you want, but it's a horrible waste if you're not taking care of your house. Y usted puede irse de su casa en cuanto usted quiera, pero es un desperdicio si usted no está dando mantenimiento. Especially when the title deed is in your name and it's already been paid for. Especialmente cuando el título está bajo su nombre y ya ha sido pagado. So why are people walking away from salvation after it's already been paid for and the title deed is in their name? Porque las personas se alejan de la salvación cuando ya ese título está bajo su nombre. But there's another way that people waste the grace of God. Pero hay otra forma en que las personas desperdician la gracia de Dios. Letter B, when they do nothing with the gift of salvation that they receive. Cuando no hacen absolutamente nada con el regalo de salvación que recibieron. Remember, who is a church member? Recuerda quién es el miembro de la iglesia. Number one, they have to repent and believe on Christ. Primero tienen que arrepentirse, creer en Jesucristo. And then they have to have a baptism that matches a biblical Baptist baptism. Y luego tienen que tener, tienen que ser bautizados. So imagine that Paul is speaking to the church. These people are already saved and baptized. They're not unsaved. Entonces Pablo está hablando a la iglesia, a personas que ya habían aceptado y bautizados, no eran personas que no eran salvos. And they don't repent and get right with God the moment they hear the word of God proclaimed. Y ellos no se arrepienten en el momento que la palabra de Dios es proclamada. So remember that the word salvation, it doesn't always refer to the day that Jesus entered your heart. Recuerde que la palabra de salvación no significa el día que usted recibió salvación en su corazón. Depending upon the context, it also can imply the day that God protected you physically or spiritually. Y dependiendo del contexto puede hablarse del día que Dios le protegió espiritualmente. It doesn't. I mean, it means sinner call upon Jesus today. Yes, it means that. Tiene el significado de un pecador clamando a Jesucristo. But it also means Christian, run to Jesus today for safety. Pero también el significado de un cristiano corriendo a Jesucristo por seguridad. Have you ever noticed how many Christians live their lives outside the safety of Jesus Christ? ¿Se ha dado cuenta cuántos cristianos están fuera de la protección de Jesucristo? Hey, Brother Justin, I got a job opportunity, but it's all the way out in Stockton.
on Sundays. Por ejemplo, cuando se recibió una oportunidad de trabajo en Stockton y él incluye trabajar los días domingos. Do you think it's the will of God? ¿Usted cree que esto es la voluntad de Dios? Do bears poop in the woods? Sorry for lack of a better pejorative, okay? But if it takes you away from Bible reading and prayer, it probably is not, okay? Si esto le va a alejar de su tiempo de oración y lectura bíblica, quizá ese no es el trabajo adecuado. I mean, it's amazing. Hey, Brother Justin, I found someone that may not be Christian and I want to marry them. It may not be a good time yet. They need to get saved first. Y, por ejemplo, cuando encuentran a una pareja de que no es salva, pero piensan que es la voluntad de Dios. I can only think of two people that happened to. One is my father-in-law, and maybe the next one is Pastor Daniel Kim, but Daniel Kim's with the Lord, so. Solo conozco dos personas que han pasado esto, que es mi suegro y el pastor Daniel Kim, pero el pastor ha fallecido. Hey, Brother Justin, I want to go to this non-Baptist conference. Do you think my convictions will be the same? They probably won't. Él ir a una conferencia que no es cristiana, quizá no va a hacer la misma convicción con la que sale. It's unfortunate that the moment that commandments are preached, most Christians don't follow them immediately. Es increíble cuando son predicados los mandamientos, no son seguidos inmediatamente. Right turn in 1 mile. El doblar a la derecha después de una milla. I don't trust Google Maps today. Y el no confiar en los mapas este día. And Christians have to detour their lives for years because of the right turn that they missed the first time. Y los cristianos están caminando en círculos por años por no seguir las indicaciones que deben seguir. Hey, number 2, there's grace wasted in qualifications. La gracia desperdiciada en calificaciones. Verse 3 says, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. En versículo 3 dice, no damos nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. I think that the way that a lot of Christians waste the grace of God is when they never rise to the challenge. La forma en que los cristianos desperdician la gracia de Dios es cuando nunca están dispuestos a aceptar el reto. Now, we live in an age where it's funny, where companies are being pressured to have higher and higher standards of excellence. Vivimos en una época donde las compañías son presionadas a tener estándares mucho más altos. I mean, even Pete Hegseth got out and he's going to reform the whole military. He said, here are all the standards that you need to conform to or else you're going to lose your job in the military. Por ejemplo, Pete Hegseth tiene que reorganizar todo el cuerpo militar y restablecer las reglas para poder mantener el trabajo que tienen ahí los que están ahí. And he said, here's something he said in his challenge a few weeks ago. High standards is not toxic leadership. Y esto es lo que él dijo la semana pasada, de que estándares altos no son un liderazgo tóxico. But in the church world, it's completely the opposite. Pero en la iglesia esto es lo opuesto. I mean, we're being told, well, if you have high standards, you're a legalist, you're a Pharisee, you're unloving, yada, yada, yada. Porque si se ponen estos estándares altos en la iglesia, todos están haciendo reclamos de que es legalismo y cosas por el estilo. So then now churches are dropping their standards on, who gets to serve, who gets to lead, etc., etc. Entonces bajan los estándares en quiénes son los que son los líderes. I mean, if that's the case, is it any surprise that 30% of the pastors who are in ministry have committed adultery? Entonces no es una sorpresa que 30% de los pastores que están en el ministerio cometen adulterio. Now think of this. 10% of psychologists have committed adultery with their patients. Ahora piensen esto, el 10% de psicólogos han cometido adulterio con sus pacientes. Do you think, just remotely for a minute, it's because the psychologists have higher standards in the churches? Y usted piensa que quizá la psicología tiene un estándar más alto que las iglesias. Now I disagree with a lot of that said in psychology. Yo estoy en desacuerdo con todo eso de psicología. But when they have a higher standard of ethics for their patients than the churches have for their members, we have a big problem. Pero cuando la psicología tiene un estándar más alto que las iglesias, tenemos un problema muy grande. I mean, we live in such funny age of ministry. Vivimos en un tiempo extraño en el ministerio. Seminaries and Christian universities are like, get your 4 and your 10-year degree here now.
los seminarios, iglesias, escuelas cristianas están promoviendo en el que obtengan sus títulos por 10 años ahí en esa iglesia. I'm not against Bible knowledge or Bible college. I went to school for both, okay? Yo no estoy en contra del colegio bíblico o de la educación, utilicé esos métodos. You know, the Bible says in Proverbs 4:7, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. En Proverbios 4:7 la Biblia dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. But it's weird how I went to school, I sat through the same examinations as many other guys, and there were guys who they were a lot more talented, a lot more eloquent, better people skills than I did, and within 5 years of getting out, they threw it all away. Es interesante porque yo pasé con los compañeros de trabajo compañeros de la escuela que estaban ahí, que eran mucho más elocuentes y talentosos, pero he notado que después de 5 años han abandonado todo esto. They go to youth conferences and they feel this great calling from God, and after they graduate, within 3 years, they say it's not for me. Van a estas conferencias donde sienten que ha habido un gran llamado de Dios y a los 3 años ellos dicen esto no es para mí. How come no one is talking about how to be a qualified minister of God from 2 Corinthians chapter 6? ¿Por qué nadie habla acerca de las calificaciones de un líder de acuerdo a 2 Corintios capítulo 6? Well, Brother Justin, I'm not really aspiring to be a pastor or a deacon or evangelist. It doesn't matter. You ought to aspire for excellence. Bueno, si usted no está aspirando a ser un predicador, no tiene importancia, tiene que estar con esa aspiración de ser excelente. I mean, we've got a bunch of people, they're comfortable leaving their opinions, their theological opinions on the internet, but they're not helping the man on the street. They're not helping the widow next door. Hay muchas personas que están satisfechas en dejar sus comentarios en la internet, pero no están ayudando a los necesitados en la calle. I mean, me and my dad had a discussion one time, and I wondered, well, why isn't the type of faith that we have, if harlots got saved in Jesus' day, why aren't porn actresses and porn stars getting saved in our day? Estamos hablando con mi papá el otro día acerca de la persona que alcanzó salvación cuando llegaron los espías. Y si esta persona alcanzó salvación, ¿por qué hoy en día todos los actores de Hollywood no están alcanzando salvación? Now there are, but nobody really knows about them. Quizá lo están haciendo, pero nadie sabe de ello. Hey, I'm noticing there's a trend where there are theologians that will not act as a father figure to the orphans in their community. Hay esta moda de que todos los teólogos no están siendo como una figura paternal para los necesitados en la comunidad. I mean, you read James chapter 1, the Bible says pure religion undefiled is this, to look after the widows and the fatherless. Y eso es lo que es el llamado de estar viendo a los huérfanos y viudas en la calle. Hey, verses 4 and 5, letter A, here's how we're qualified. We are qualified through persecutions. Y en los versos 4 y 5 se ve la calificación de que es a través de la persecución. Español conjuntos, versículo 4 o 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Now, the persecution that we have here in the United States, it's not as bad as Hindu, Muslim, or communist countries, but it's getting there. La persecución en Estados Unidos no es tan agitada como en los lugares de hinduismos o musulmanes, pero está llegando a ese punto. I mean, you can't even street preach in the streets of London without the police getting called on you. No puede predicar en las calles de London sin que la policía sea llamada. Or the Muslims or the queers coming to pick a fight with you. O los musulmanes o los de LGBT vienen a hacer una pelea con usted. I mean, it's interesting. The whole time I was on vacation, no one gave me any grief for wearing my red hat. In fact, I got a ton of positive comments for my red hat. Es increíble que en el tipo de vacaciones nadie me hizo un comentario negativo por mi gorra, al contrario me hicieron comentarios positivos. But the one Sunday, I wasn't wearing my red hat. I was listening to a live stream and a gay man cursed me out for listening to live stream. Pero un día que estaba escuchando un programa en la internet, alguien me dijo malas palabras. So I said, you know what? I don't have time to perform an exorcism right now. So I just went, shh.
and he didn't say a single thing to me for the next 15 minutes. Y no le quise decir nada, solo le dije que se callara, no me dijo nada por los próximos 15 minutos. I mean, there was a part that said, you need to get an exorcism, but another part said, do you want the police involved? Y por una parte quería ejecutar un exorcismo ahí, pero no quise que la policía llegase. But what I experienced, that's nothing compared to what our brethren and sisters in Pakistan go through on a daily basis. Pero lo que experimenté no se compara a lo que los hermanos en Pakistán enfrentan diariamente. Hey, verses 4 and 5, letter B, we're qualified through difficulty. En versos 4 a 5, la calificación es a través de la dificultad. Now, I think those of you who hung around me, you know that I love efficiency. Ustedes saben que yo amo la eficiencia, I don't like to waste time, no me gusta perder el tiempo, okay? But there are some things in Christianity that aren't necessarily efficient for meaning of humans' time. Pero hay muchas cosas en el cristianismo que no son eficientes de acuerdo al ojo humano. I mean, you might have to wait 20 years for a successor. Quizá tiene que esperar unos 20 años para que pueda venir el que va a dar seguimiento. I mean, R.B. Ulett, he waited 40 years for J.D. Howell to come on the scene. R.B. Ulett tuvo que esperar por 40 años para que hubiese alguien ahí. I remember a few years ago when we were starting to do a little bit more of this ministry, and one or two people said, Brother Justin, we need to do everything all at once. I said, I just got over my failure in the Spanish ministry. I don't want this ministry to fail either. Cuando estábamos iniciando este ministerio años atrás, alguien me dijo, tenemos que hacerlo todo de una sola vez inmediatamente. And eventually that person who was trying to rush me on everything eventually left our church. Y esta persona que estaba tratando de que todo se hiciese rápido aquí, eventualmente se fue de la iglesia. Okay, the culture says change now. There are some things that have to change maybe a year from now. La cultura dice que hay que hacer un cambio inmediato, pero hay cosas que quizá no van a cambiar hasta por un año o más. Okay, I think we can change our hearts now, but the structure of everything we do, maybe that'll change 5 years. Who knows? Quizá el corazón cambie inmediatamente, pero la estructura toma tiempo. Necessities. I mean, when the Bible says necessities, we live in a day we just want to charge everything to our credit card rather than wait for God to provide it after 6 years. Vivimos en una época donde las necesidades se resuelven poniéndoles en la tarjeta de crédito en lugar de esperar la bendición de Dios. I mean, our missionary in Ed Bordell, our missionary in Costa Rica, Ed Bordell, that he got his architectural plans for free because he won a coke addict architect to Christ. El misionero Ed Bordell, él tuvo los planos de arquitectura porque él ganó al arquitecto para Jesucristo. I mean, we've got people here that work in the school district. We already have the unified school district in our hand. You do. Y tenemos aquí personas que trabajan en el distrito escolar y por eso es que tenemos esa ventaja. Okay. Watchings. Our Christianity is asleep. But have you ever noticed that if you're ever awake at 3 in the morning and you can't sleep, maybe that's God telling you, you better look over your prayer journal or you better look over your Bible reading journal just another time. Y cuando usted tiene esa falta de sueño a las 3 de la mañana, quizá es una hora de revisar su lectura bíblica o de ver su lista de oración. Okay. Now, don't do that on purpose by drinking 5 McDonald's coffees, okay? But No lo haga a propósito consumiendo exceso de café antes de irse a dormir. but there are some times on random nights or like this morning, I think the baby woke us up on purpose at 4 a.m. just to get enough time to get my heart ready. But I think God wakes you and me up on purpose at 3 in the morning for no reason other than to say, Lord, what do you want? I'm listening. Y creo que Dios muchas veces utiliza eventos para despertarnos a las 3 o 4 de la mañana para poder decirle a Dios que qué es lo que necesitamos hacer. Fasting, it's not for dietary reasons, it's for dying to self reasons. El ayunar no es para resolver problemas de dieta, es por cosas espirituales. It's not for health, it's for holiness. No es por salud, es por santidad. Okay? There's people like, yeah, look what a 30-day water fast. That's not a water fast, that's a water diet. Por ejemplo, hay personas que hacen eso con el agua y eso no es ayunar, es una dieta de agua. Brother, that's all about body worship. It's not about Jesus worship right there. Y no es una adoración a Jesucristo, sino es una adoración al cuerpo humano. If you ever did for such a long time for spiritual reasons, I don't think you'd have enough
I think you'd have a little bit more humility rather than, hey, how I accomplished my 40-day fast. Come on, man. If the Holy Spirit was upon you, I don't think you'd tell the whole world about it. Porque el estar en ese proceso de ayuno trae más humildad y no es el estar comentando lo que usted está haciendo. We don't fast and pray to get to necessarily get a hold of God. We fast and pray so that God can get a hold of us. Y no es Big de difference. que estamos orando y ayunando para poder atraer la atención de Dios, sino es de que nosotros queremos acercarnos hacia Él. I need to hurry. We have fellowship and food. Verse 6, we're going to read this in Spanish. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. We are qualified by the fruit of the Spirit. Somos calificados por el fruto del Espíritu. Now, there are fighting fundamentalists who ignore the parts of the Bible that tell you to be kind to people. Hay fundamentalistas que ignoran esa parte de la escritura donde se habla de la amabilidad que tiene que tener con el prójimo. Now, honestly, in my flesh, I love a good fight. I love good Bible messages that fire you up, okay? Y en la carne siempre se prefiere esa batalla. You know, there's times when there's no crime in the Philippines, and that's when a Pacquiao fight happens, because everybody's at home watching a Pacquiao fight. Cuando no hay crimen en Filipinas es porque Pacquiao está peleando. Now, I don't know who's big in Mexico, maybe Canelo Alvarez or someone like that, but same story, okay? No sé quién es el boxeador más grande en México, pero es la misma historia. I love a good Bible message that names specific sins and calls out specific false prophets, okay? Y amo esos mensajes cuando se toca el pecado o personas en general. But I draw the line when you call your faithful soul winners idiots. Pero se tiene que tener una línea de cuidado cuando no se puede estar llamando a idiotas a los que están ganando almas. Because there are pastors that do that, okay? Porque hay pastores que hacen esto. Or they call their faithful, modest women sluts, okay? I mean, and they're modest. I don't know why they would call them that. O se le están llamando nombres a las mujeres que no tienen modestia. I draw the line where the sheep come to church to be fed the word of God, and instead they leave hungry. Y es tener ese cuidado donde las ovejas vienen a ser alimentadas y parten con hambre. I draw the line where the sheep, they come to church to be loved and led, and they leave wondering, you know, does anyone love me here? I'm going to find a church that actually does love me. O cuando vienen a la iglesia y salen confundidas pensando que nadie les dio atención en la iglesia. I draw the line where people need time to grow, instead they get a theological backhand. Well, you didn't understand this quick enough, so just, here, hurry up. O donde las personas vienen a aprender y salen frustradas. Here, help me with a mindset. Y esto es el punto de pensamiento. We don't come here to get beat up. No venimos a ser azotados. We come here to get medical attention after getting beat up in the world and carnality all week long. Sino que venimos a recibir ese tratamiento después de ser azotados durante la semana en el mundo. Because unfortunately, there are some churches that live so much in luxury land that they literally just come to gossip and cause problems with other people. Porque en realidad hay muchas iglesias que solo están viniendo a crear rumores y a sentirse bien con otras personas. Now, I think all of you know where I'm standing on that, but there's other people that are coming in the future. They're not here for them. They just want to complain about everything. They don't like the flavor of the coffee. They felt the pupusas could be fried a little bit longer. They felt like, you know, we could have better tracks, and on and on and on. Pero también hay otro grupo de personas que va a venir en el futuro y que no importa lo que ustedes pongan enfrente, nada les va a complacer. And we will solve that, but the most important thing is this. Are the Christians as biblical as they should be, and are the lost people getting saved like the way they should be? El punto es de que si los cristianos deben estar en el punto donde tienen que estar y que si los que no son salvos están alcanzando salvación de la forma que deberían de hacerlo. Hey, verse 7, English speakers, here we go. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Hey, we're qualified by the armor of God. Somos calificados a través de la armadura de Dios. Armor doesn't mean armor plates. It also means your weapons. La armadura no está hablando de la cobertura, sino de las armas. It's not just talking about your plate carrier. It's also talking about your Mark 18. No está hablando solamente de la armadura física. It's not just talking only about your helmet. It's also talking about your sidearm.
No solo está hablando del casco, también de las partes interiores. I mean, a lot of times people are so glad to come to church because they get to see their friends and they get to leave all the junk at work on the outside. Muchas veces las personas les gusta venir a la iglesia porque pueden ver amigos y dejan a todos los compañeros de trabajo. But a lot of times, a minister, he comes to church with his boxing gloves, not his kid gloves. Pero muchas veces el que viene a predicar viene con esos guantes de boxeo. I mean, there's a Spurgeon told of a minister in his day where the guy could not speak behind his pulpit unless he was wearing his luxury designer goatskin gloves. Creo que el pastor Spurgeon de una persona que no podía hablar desde el púlpito a menos de que trajera unos guantes lujosos que tenía. It's a battleground, not a playground, is what I'm saying. Y es un lugar de pelea, no de entretenimiento. I think you came here to do business with God. Put your armor on. Don't let your guard down. Usted viene aquí porque está buscando a Dios y tiene que poner su armadura. Now, the people on the outside, well, they just get beat over the head with the Bible. No, we're not beating you over the head. We're beating it into your heart. Y las personas tienen ese concepto de que se les golpea con la Biblia, pero no es ese el objetivo, sino de que penetre al corazón. There's a difference between beat in the head versus a heartbeat, okay? In case you haven't figured it out. Porque hay diferencia entre la cabeza y el corazón. The power of God to perform miracles and change lives. El poder de Dios para transformar las vidas. The armor of righteousness, Ephesians 6, to protect our faith. La armadura para proteger la fe. Verses 8 and 9, English speakers, here we go. By honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold, we live, as chastened and not killed. You know how we're qualified? We're qualified by a public reputation. Somos calificados a través de la reputación pública. You know, the world, it's interesting. I mean, people leave negative reviews about us, but they also leave positive reviews about us. Es interesante porque dejan comentarios positivos y negativos de nosotros. I don't get my theology from Reddit, but you know, someone left a negative review about us on Reddit. Alguien dejó un comentario negativo en Reddit. I think we're the only Heritage Baptist church that has a majority Asian population in San Leandro. Somos la iglesia que tiene la mayoría de comunidad asiática en San Leandro. And some liberal Christian didn't like the way we did things. I looked at him like, well, she didn't say anything that was false. Let's go on with our lives, you know? Alguien no le gustó, dejó ese comentario, pero no dijo que hubiésemos hecho algo negativo, entonces continuamos con la vida. Okay, I mean, there's a rule out there that says, and I don't quote this rule to everybody, but if they're still talking about you, you're still relevant. Porque hay una regla que dice que si todavía continúan hablando de usted, entonces eso le da relevancia. And there's some people like, well, they said a negative comment about our church, we can't do anything. No, we're still relevant because we're still living in their heads rent-free. Y hay personas que se enfocan en el comentario en lugar de ver que podemos que eso da relevancia. You know, in verse 8 and 9, that's sometimes you can be hated by your own church and be the right person. Y muchas veces puede ser rechazado por su propia iglesia aunque está haciendo lo correcto. I mean, I know of a pastor on the East Coast, great church planting pastor. Conozco un pastor en la costa del este que es un gran pastor. And he eventually turned the work over to his son. Él eventualmente dejó el trabajo a su hijo. His son lost his marriage. Su hijo perdió su matrimonio. So when his church planting pastor comes back to take the work, the church didn't want him either, and he didn't do anything wrong. Cuando el pastor regresó a retomar la obra, la iglesia no lo quería de regreso. I mean, the attitude and the appetite of a church can change in just a few years. El apetito y la actitud de la iglesia puede cambiar en unos pocos años. I mean, Mrs. Chappell once said, hey, Paul, hey, honey, isn't it funny that always the smallest dogs bark the loudest? La esposa del pastor Chappell le dijo una vez de que era interesante que los perros más pequeños eran los que ladraban más fuerte. And some of you heard me, I preach against Hillsong, preach against Bethel, not because of their size, but because of their doctrine and their practices. Y usted me ha escuchado predicar en contra de esas grandes de Bethel, pero no es por el tamaño que tienen, sino por el tipo de teología que ellos promueven. Okay, I mean, I've been in Lancaster Baptist Church, thousands of people, Christian Bible Baptist Church in the Philippines,
tens of thousands of people. Como por ejemplo Lan Castro o Filipinas, que son miles y miles de personas. And you know, and sometimes you hear, oh well, Pastor Fong or Pastor Ed Lorraine, and you meet Pastor Fong or Pastor Lorraine in person. It turns out the slander was all false. Muchas veces hacen malos comentarios, pero cuando usted llega a conocer a las personas, se da cuenta que es falso. If they're gossiping about you, that means you're still relevant. Si están con esos rumores, es algo relevante. I mean, get used to the negative comments. Tienen que acostumbrarse a los comentarios negativos. But we need to go on with the work. Tenemos que continuar con la obra. Hey, versículo 10 en español. Versículo 10. Okay, here we go. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo no todo. We are qualified by deprivation. Somos calificados por la privación. One of the greatest paradoxes in ministry is that you may be financially poor, but you're called upon to make others spiritually rich. Y una de las partes que no tienen lógica en el ministerio es de que quizá usted sea financieramente muy pobre, pero ha sido llamada a ser espiritualmente rico. When you might be in the lowest depths of depression and sorrow over loss or whatever like that, and yet God puts you in front of people to give them joy. Cuando usted está quizá en sus tiempos más tristes en su vida, pero tiene esa alegría en su corazón y Dios lo pone frente a otras personas para reavivarnos. I think sometimes in both the secular world and the spiritual world, we're called upon to do more with less. En el mundo somos llamados a hacer mucho más con menos. You know, John R. Rice, he echoed the same after great evangelistic campaigns where, you know, he was so emotionally and spiritually wrung out for other people, and no one else came along to give him joy. John Rice una vez estaba hablando de unas campañas donde pasó muchos años en soledad y nadie vino a darle consuelo. Now, your pastor, Pastor Alan Fong, he may not tell you that he's going through a hard time or how to deal with a hard counseling situation. He's not going to tell you that, but he does appreciate your presence. Y el pastor Fong quizá no le va a comentar cuando él está pasando por tiempos difíciles, pero aprecia su presencia. I know of a pastor who was in jail for doing something very terrible and illegal. Conozco un pastor que está en la cárcel por hacer algo terrible e ilegal. And his wife, rather than feeling sorry for herself, where she was at, she was actually in the hospital reading the Psalms to sick patients. Y la esposa, en lugar de sentirse deprimida por esa situación, se fue al hospital a estar orando por los pacientes y a leerles salmos. Now, to be honest with you, I don't think she's really over what happened to her, and her husband 13 years ago, but at least she didn't leave negative comments on everywhere. Yo no sé si ella se ha recuperado por lo que pasó, pero no se dedicó a hacer malos comentarios o comentarios negativos por su situación. But in the ministry, we're qualified by deprivation. I mean, sometimes, we may prepare all week and have nothing until the moment that we stand before the people whose door we knock on or the prayer meeting we go through, and then all of a sudden God pours out His blessing right then and there. Y quizá en la privación es prepararse toda la semana y no encontrar nada, pero el momento que usted es llamado para tocar una puerta o para estar en un grupo de oraciones, cuando recibe lo que necesita. Number 3, let's get some blood flowing back in your veins. Let's all stand if we could, please. Number 3, maybe you can get grace wasted by heart limitations. Gracia desperdiciada por limitaciones del corazón. Here, Spanish speakers, we're going to read verses 11 through 13. Versículos 11 al 13 en español. Okay, here we go. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a ellos hablo, ensanchaos también vosotros. Hey, it's possible to waste the grace of God if we decide we're going to restrict our hearts. Es posible perder la gracia de Dios si decidimos tener esa restricción en nuestro corazón. Now, on one hand, we have to protect our hearts. Por un punto tenemos que proteger nuestro corazón. The Bible says, keep the heart with all diligence.
La Biblia dice que tenemos que mantener nuestro corazón con toda diligencia. Jeremiah said that the heart is wicked and deceitful above all things. Who can know it? Elías dijo que el corazón es maléfico y que puede ser engañoso. One of the reasons we discourage, relationships among our youth ministry is boyfriend-girlfriend relationships is because, they can't afford it for one thing, but just it's not a good idea to give a piece of your heart to each ensuing ex-girlfriend. Es por eso que se limitan esas relaciones entre los jóvenes por lo complicado que puede ser emocionalmente. But on the other hand, if we restrict our hearts, when God's saying, "Hey, you can give a little bit more, you can pray a little bit more," we say, "No, I can't." Por ejemplo, cuando restringimos nuestro corazón, cuando sabemos que Dios nos está hablando de que vamos a orar un poco más o leer un poco más y decimos no podemos hacerlo. Because in this book and in 1 Corinthians, he's begging them, "Receive my testimony. I've been a good testimony to you." Porque aquí está en este libro se está hablando de que quiere que reciban el buen testimonio que él les ha dado. Verse 11, he says, "Our mouth is open, our heart is enlarged. I didn't hold anything back from you." Donde en el verso 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. But the Corinthian church, they're the ones who held back on him. Pero la iglesia de Corintio era la que estaba teniendo este rechazo. They restricted themselves in their way of thinking. Estaban restringiendo su forma de pensar. Well, Brother Justin, we can't think outside the box. Bueno, es de no tener creatividad. Well, we can't get past the style of ministry that was done in the 1980s or 1990s. De que no podemos continuar tener un tipo de ministerio diferente al de los 90s. I mean, I saw on Facebook they already have costumes for the early 2000s. You can see that. Okay. Someday everything you see in ministry, it's going to be out of style. Lo que usted ve en el ministerio va a estar fuera de estilo. And, they restrict themselves by saying, well, here's how we qualify people for ministry as opposed to doing it the biblical way. Y califican a la persona en el ministerio en lugar de hacerlo de una forma bíblica. And in like fashion, a church can waste the grace of God if they measure themselves by themselves. Muchas veces se puede caer en ese problema de estar con ese tipo de medidas. And Paul says later on in the book, they that compare them, in 2 Corinthians 10 verse 12, they that compare themselves among themselves are not wise. Y en el versículo 10-12 se habla de que los que se comparan con ellos mismos no son sabios. Well, we've got higher standards. De tener estándares más altos. Well, we've got lower standards. O de tener estándares bajos. Well, the people in the community like us according to Google and Yelp. Y de acuerdo a los comentarios de Google y Yelp, la comunidad tiene opinión positiva. Oh, the people in the community don't like us. We must be more fundamental than they are. O si no les caemos bien es porque tenemos que ser más fundamentales de lo que ellos somos. No, are we doing everything we should from verses 4 through 10? No, la respuesta es si se hace lo que está de acuerdo al versículo 4 al 10. I mean, have you ever noticed that churches tend to be one-dimensional? Se ha visto que las iglesias tienden a ser de una dimensión. I mean, before we got to the church in Martinez, the church there in like 15 years, they had like 5 different pastors. Antes de ir a la iglesia de Martínez, en los últimos 15 años han tenido como 5 pastores. The last guy arrived in January and he left in April. El último llegó en enero y se fue en abril. And his big thing was protesting outside abortion clinics. Y lo que él quería hacer era estar protestando en las frente a las clínicas de aborto. I have no problem with that, but when you're called to build a local church, you better build a local church. Yo no tengo problema con eso, pero cuando se le ha llamado a construir una iglesia local, tiene que hacer eso. By the way, we could solve all the abortions in the world right now if we preach against fornication like the way we did. Y el problema de resolver el aborto es simplemente predicar en contra de la fornicación como se hacía antes. And Heritage San Leandro, Heritage West Contra Costa, we're not immune to this rule of being one-dimensional either. En San Leandro tampoco somos exentos de ser catalogados de una dimensión también. Back in 2013, our church protested against the marijuana dispensaries coming to San Leandro.
En el año 13 la iglesia protestó en cuanto a el dispensario de marihuana que estaba siendo abierto en San Leandro. So all the negative news, the negative fake news, well, they're the ultra-conservative Asian fundamentalist church that opposes marijuana. Los de las noticias dijeron que era algo ultraconservador, que estaban en contra de la marihuana. Now that's true, Y es verdad, but we had to add another dimension. pero teníamos que tener otra dimensión. So a few months later, we were the ones that rescued their school cleanup day because none of their marijuana people were there cleaning up the public schools. Luego más adelante Who would've fuimos known? y rescatamos a las iglesias, a las escuelas en la limpieza porque los que estaban promoviendo la marihuana no lo hacían. We had to rebrand ourselves as the people who serve our first responders, the medical people, the fire department, the police department. We had to brand ourselves as a people of good works. Y teníamos que tener esas buenas obras para poder tener ese concepto en la comunidad de que nosotros somos los que vamos y ayudamos. I would have occasional prayer meetings before the pandemic. Once the pandemic happened, I would have a weekly prayer meeting on Zoom or Google Meet with the guys as much as I frequently could. Y en el tiempo de la pandemia tenía reuniones de oración por lo menos una vez a la semana. Since COVID-19 happened, we're 20 years late on this, but we've had to brand ourselves as a people of prayer. Y aunque ha pasado bastante tiempo, tuvimos que recalibrar y llamarnos personas que estamos enfocados en la oración. You know, Jesus quoting Isaiah, Jeremiah, or Daniel, Ezekiel, I forget which book, where he says, "My house shall be called a house of prayer for all nations." Porque Jesucristo llamó a esto que la iglesia sea la casa de oración por todas las generaciones. I mean, those of you who are from the old country, you know that the church was in the center of the community, so that people could go to church early in the morning or whatever hour they had free, go pray for 30 minutes, 15 minutes, and then go leave for work or their next appointment. Y las iglesias estaban en la época pasada en el centro de la iglesia del pueblo para que las personas llegasen, oraran por unos 15 o 30 minutos y luego se fueran a trabajar. I mean, I wish we could do that. Me gustaría que todavía pudiéramos hacer eso. Even if they weren't our members, I still want them to come in and learn how to speak with the Lord Jesus Christ. Aunque no sean miembros, que pudiesen venir y orar a Jesucristo. Hey, our hearts cannot be straightened or restricted when the world is depending upon our good works and our prayers. Los corazones no pueden ser restringidos cuando el mundo depende de nuestras buenas obras. Have you ever wondered why it's Christians who are commanded to do good works? ¿Se ha preguntado por qué los cristianos son los que son llamados a hacer buenas obras? Because the world isn't. Porque el mundo no lo hace. I mean, they're going to their football games or whatever. Porque ellos van a sus juegos de deportes o lo que sea. Nothing wrong with a football game, but it's hard to help other people after you've had a few beers. Y no nada de malo de ir a los deportes, pero es difícil ayudar a las personas después de consumir alcohol. I mean, a disaster, a hurricane, an earthquake happens, and all of a sudden they want charity and relief organizations to come to their city. Cuando hay catástrofes, quieren que los centros de ayuda puedan llegar a la ciudad. And if you study the history of the majority of charitable organizations, they were either Christian or Catholic in their roots. Si usted estudia las organizaciones de caridad, han sido cristianas o católicas. I mean, even the YMCA, it was established by Christians where young men would go and exercise and hear the gospel preached. Now, I wouldn't recommend that YMCA to anybody, but there was a day where it was basically Christian gym day, is what it was. Y así se originó esa organización de YMCA cuando iban a buscar hacer caos cristianamente, aunque eso no lo hacen el día de hoy. Have you ever wondered why it's Christians who have to pray for sinners? Porque es que los cristianos tienen que orar por los pecadores. Because sinners aren't praying. Porque los pecadores no están orando. I mean, they ask, hey, can you pray for me about my relative who's in the hospital? Well, are you praying? Y están pidiendo oración, pero ¿qué es lo que ellos están orando? But Romans 3:10-11, their prayers aren't being heard. There is none that seeketh after God. En Romanos 3:10 dice que sus oraciones no están siendo escuchadas porque no hay ningún justo. Proverbs 28:9, if you turn away your ear from hearing the Bible, your prayer will become abomination. Si usted en Proverbios 28:9, si usted
abandona el escuchar la palabra de Dios, la oración pasa a ser una abominación. Heart limitations. Limita el corazón. We can measure ourselves by whatever we think is a good measure, but maybe that's not biblical effectiveness. Y podemos tener esas medidas, pero quizá eso no sea efectivo bíblicamente. Paul Chappell had a golf fellowship with 12 to 13 pastors recently. Paul Chappell tuvo un juego de golf como con 12 o 13 pastores recientemente. And he asked these 12 or 13 pastors, how many of you have at least one young man who's at Bible college preparing for ministry? And not a single one of them had a single young man preparing for ministry. Y él les hizo la pregunta a ellos de que cuántos tenían a un joven que se estuviese preparando 100% para el ministerio y ninguno de ellos lo tenía. And I think you know, I'm not against golf. It's easy on your joints. Maybe I should play more of it, okay? Yo no estoy en contra del golf, But maybe our ministry needs to be focused on replicating spiritual genetics rather than just hanging out. pero el reenfoque tiene que ser en espiritual y no en solo estar teniendo tiempo de convivencia. Well, we're the church that's known for this. Okay, great, but how many evangelists, pastors, and teachers have you sent out in the past 26 years? Porque no es de la forma que se conoce en la iglesia, sino cuántos misioneros o pastores han salido de esta iglesia. I think Dwight Smith put it very, I forget who said this recently, but someone once said that churches are like mules. Alguien dijo que las iglesias son como mulas. You know, the mule, one of the parents is a donkey, one of the other parents is a horse, and creates a mule. Es la forma en que son reproducidas las mulas. And mules have their advantages, but they have big disadvantages. I'll tell you in just a minute. Y tienen ventajas, pero tienen grandes desventajas. American churches are just like mules. Las iglesias americanas son como las mulas. They may be hardworking, Quizá trabajan muy fuerte, but they are stubborn pero son muy soberbias and unable to reproduce. y no pueden reproducirse. I don't know if you catch that, but in one evangelical author out there, he preached a message entitled "Born to Reproduce." Hay un evangelista que habló de esto de nacer para reproducirse. And he noted how everything that God created was created in such a way where the seed was in itself. Y él habló acerca de toda la creación de Dios, que todo lo que Dios creó, dentro de sí mismo está la semilla. Where, you know, the mango tree produced mangoes. Por ejemplo, la semilla del mango produce mangos. I almost said the steak tree. My bad. That comes from cows. The papoose tree. Okay, but the pine tree produces pine trees. Por ejemplo, el pino produce pinos. You know, whales give birth to whales. Las ballenas producen ballenas. So shouldn't Christians give birth to new Christians? Entonces los cristianos de la misma forma deberían de producir cristianos. Shouldn't evangelists and pastors produce evangelists and pastors? Evangelistas, pastores deberían estar produciendo evangelistas y pastores. Okay, I know I shouldn't compare our church with other churches, but no church should be sterile. Y no estoy comparando la iglesia con otras iglesias, pero ninguna iglesia tiene que ser estéril. Okay, if nobody gets saved, probably people aren't preaching the gospel. Si nadie alcanza salvaciones, quizá nadie está predicando el evangelio. Now I know that Nathan Kinoshita, he will pass out 20,000 tracts at Shibuya Station and see 0 visitors for the whole month. I know he's working, it's just that the ground's a little bit harder where he is. Por ejemplo, el pastor Kenosha puede distribuir 20,000 tratados y no ver a ninguna visitante porque es más difícil el trabajo donde él está. If no baptisms happen, probably the preacher may not be preaching on commitment. Si no hay bautismos, quizá el predicador no está predicando esa entrega. If no men are surrendered to be pastors or evangelists, maybe what the preacher is saying is not as inspirational as he should be. Quizás si no hay evangelistas o pastores, el predicador no está inspirando de la forma que debería de hacerlo. But I think maybe we're not guilty of that, but it takes a little bit longer to see the fruits of those results. Creo que nosotros no somos culpables de eso, pero toma más tiempo ver esos resultados. Number 4, we're doing great in lunchtime. Number 4, grace wasted by false union. Gracia desperdiciada por falsa unión. All right, let's see here. English speakers, we're going to read verses 14 through 16 and then Spanish 17 and 18. Here we go, English 14.
Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Español 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Grace is not given so that we could do our own thing, but to live unto Jesus Christ. Y la gracia no es dada para que hagamos lo que queramos, sino para vivir para Jesucristo. Grace is not supposed to mix biblical doctrine with biblical practices, with unbiblical practices, but to preserve the purity of both. La gracia es dada para mantener la pureza, no para corromper las prácticas bíblicas. You know, it's always funny, we get called a bunch of legalists for preaching on separation. If that's the case, why is it showing up in the most gracious book in the Bible, 2 Corinthians? Somos criticados por predicar la separación, pero ¿cuál es la razón de que eso es mencionado en la Biblia? I mean, we get called legalists for believing what we believe. Then why does Paul preach on modesty in 1 Timothy 2? I mean, that's like the gracious part of the whole Bible right there. Somos criticados por eso, pero porque es que Pablo lo menciona, está hablando de la modestia. Now, separation isn't elitism, but you know, we have to create a distinction for what we are. We're not the same as the Muslims. Tenemos que ser distintos por lo que somos, no somos iguales que los musulmanes. Okay? We were just talking earlier before church started. You want to read something blasphemous, read the Quran and the Babylonian Talmud. Those are some of the most blasphemous documents you'll ever read. Si usted quiere ver algo que es bastante blasfemo, es como leer el Corán y el Talmud de babilónico. Obviously, you're not gonna find me preaching, and yoking up with the Catholics at my next evangelistic crusade, like Billy Graham did. Por ejemplo, no me van a ver predicando o uniéndome con los católicos como Billy Graham lo hizo. It may also, application of this verse, it may not be good to go in a business partnership with someone who's unsaved because they're going to do dishonest and unethical things. O unirse en negocios con alguien que no es salvo porque le van a llevar a hacer cosas que no son éticas. It's best if you marry a Christian who has the same convictions as you, so that you're not always tugging and pulling. Well, I want to go to church. Well, I want to stay home for the night. Y es mejor casarse con alguien que es cristiano para no tener esa batalla de que quiere o no quiere ir a la iglesia. But an unbeliever isn't just someone who's not gotten saved. An unbeliever is someone who denies Bible doctrine or says, well, that part of the Bible really isn't true. O la salvación no es alguien que no simplemente ha creído, sino que se niega a aceptar ciertas partes de la Biblia. I mean, there are some people that call themselves red letter Christians. Hay ese término de esas personas que son así. I only follow the words of Jesus in the Gospels. De que solo siguen las palabras de Jesucristo en los evangelios. Oh, I don't like the blood and guts and the judgment of the Old Testament. Que no están de acuerdo con el juicio del Antiguo Testamento. And Paul was a legalist. Y Pablo era un legalista. Okay, well, you have a problem with that because Jesus quoted only the Old Testament. Y el problema es de que Jesucristo habló todo el Antiguo Testamento. I mean, he quoted Isaiah all the way through Malachi. Él habló desde Isaías hasta Malaquías. And if you don't consider what Paul wrote, how are you going to organize your church? Si usted no considera lo que Pablo escribió, ¿cómo se va a organizar la iglesia? I mean, in recent church history, even the Mormons and Adventists have wedged their way into evangelicalism. Aún en la historia reciente, los mormones y adventistas han tratado de introducirse en la iglesia moderna. I mean, Joseph Smith, he believed that Jesus and Satan are brothers. Por ejemplo, José Smith creía que Jesucristo y Satanás eran hermanos. Okay, I mean, Jesus Christ is saying yesterday, today, and forever. Satan's going to be cast in the lake of fire as a fallen angel. They're not brothers. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Satanás fue lanzado del cielo. And Joseph Smith taught that the way to become God is to marry multiple wives so that you can get your own planet someday.
Y José Smith dijo I'm que not kidding you. la forma de pasar a ser un Dios es de tener múltiples esposas para que eventualmente llegue a tener su propio reino. There's another religion that teaches something just like that. I forgot what religion it is. It'll come to my memory later. Hay una otra religión que enseña lo mismo. Ellen G. White of the Adventists, she tried to predict the return of Jesus, and guess what? He didn't come back physically. Y Ellen White trató de predecir el retorno de Jesucristo. She followed Jewish legalism even after Paul preached all against that, from Romans all the way to Philemon. Siguió el legalismo judío, aunque Jesucristo Pablo habló en contra de esto. And yet, guess what? She believed in soul sleep and annihilation. Ella creía en la aniquilación y en el que el alma duerme. What do you mean by a soul sleep and annihilation? That means that your soul doesn't feel anything. Excuse me, what was the rich man in Luke 16 feeling? Eso quiere decir de que no, el alma no siente nada, pero ¿qué es lo que sentía el hombre rico? What if the rich man was annihilated? How is he talking to Abraham and Lazarus when he was in fire? ¿Cómo él podía estar hablando con Abraham y Lázaro cuando él estaba en el infierno? And you know what? I'm going to call it some fundamental Baptists too. También se mencionan a bautistas fundamentales. I don't have fellowship with fundamental Baptists that hide sin issues and they blame shift. De fundamentales que esconden problemas de pecado y están poniéndole la responsabilidad a alguien más. I don't want to hear from people who have a super high conservative theological position, but they won't practice church discipline upon erring members or erring pastors. O personas que hablan de unos estándares muy altos, pero no pueden dar disciplina por los errores que se cometen. I mean, these guys, they'll counsel women for long periods of time by themselves. Ellos siempre están dando consejería a las mujeres por mucho tiempo. There's a reason why we limit the number of counseling sessions, and you cannot be counseled unless your husband is there or a secretary is there. Y es la razón por la que siempre tiene que haber alguien más cuando se está dando consejería. By the way, the best counsel that ever comes is usually from the pulpit. Y la mejor consejería que puede llegar es directamente del púlpito. Next best counsel is from your private time with God. Y la siguiente oportunidad es ese tiempo separado con Dios. But my point is this, is that separation is not a popular topic, but God gives us grace to say, you know what? I got to be hands off, man. Y este no es un tema popular, pero es la gracia de Dios que nos da esto. Maybe the grace of God needs to be shown so that you could present the gospel to someone today and they could get saved today. Quizá la gracia es para entregar el evangelio para que alguien alcance salvación el día de hoy. I trust that most, if not all of you, are already saved, but today needs to be the day that you repent and run to safety in Jesus Christ today. Yo sé que aquí todos son salvos, pero hoy es el día que usted tiene que arrepentirse y buscar ese refugio en Jesucristo. I mean, I'll tell you what. I was in church. I wasn't at Heritage. I felt disconnected just not being here for 1 week. Cuando no estaba en la iglesia, yo me sentí desconectado, aunque solo fue por una semana. And God raises up churches to have a safe place for you to run to for spiritual things. Y Dios levanta iglesias para que tengamos esa protección de las cosas espirituales. Hey, don't be afraid of the qualifications given through verses 4 through 10. Maybe God is calling upon you to rise to the occasion. Y quizá Dios le está llamando para que usted se levante a la ocasión. Hey, number 3, don't let self-imposed limitations restrict you today. No deje que las limitaciones que usted se pone es lo que lo limita. There was a day and age where millennials, my age, those born from 1980 to 1996, we were the butt of everybody's sermons in the early 2010s, okay? Los que nacieron en mi época fueron los que fueron usados como ejemplo en los sermones pasados. And I'm not against boomers or Gen Xers. I serve with a bunch of them here in this ministry, okay? No estoy en contra de las otras generaciones. But I'm saying like what Paul told Timothy, let no man despise thy youth, but be an example to the believers in all these things. Y se tiene que ser un ejemplo a los creyentes en todas estas cosas. And you know what? Let grace separate you unto God. Y que la gracia los separe ante Dios. Let God separate you into his Que grace. Dios los separe en su gracia. Not because we are better, but because he is worthy. No porque nosotros somos mejores, sino porque vale la pena.
May the grace of God rain down upon us according to this passage. Que la gracia de Dios sea sobre nosotros de acuerdo a este pasaje. Every head bowed, every eye closed. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Now, I'm not sure how you're going to ask for more grace today, but we need to ask it today, beloved. Tenemos que pedir por gracia el día de hoy. Not sure how exactly the Lord would touch upon your heart and your spiritual life within this message, No sé cómo Dios tocó su vida espiritual en este mensaje, but we need more of it. pero necesitamos más de ello. Lord, we know that in our hearts that only you are sufficient for all the things that we face. Padre, sabemos que solo tú eres suficiente por todo lo que enfrentamos. And Lord, we're humbling ourselves today because we need a new touch of grace upon our lives and upon this ministry. Nos humillamos ante ti porque necesitamos un toque de gracia en nosotros y en este ministerio. For every trial that we face, Por cada prueba que enfrentamos, for every burden that we have, por cada carga que tenemos. Lord, for the little foxes, the little faithlessness that creeps in. Por esa falta de fe que viene, Lord, we need you to touch our eyes that we can see. necesitamos que toques nuestros ojos para que podamos ver. We need you to circumcise our hearts that we don't get hardness of heart. Que tú trabajes en nuestro corazón. And Lord, thank you for this passage that Paul wrote to us 2,000 years ago. Gracias por este pasaje que Pablo escribió 2000 años atrás. Thank you that you're still speaking today, Lord, through your Spirit and His Word. Gracias que tú todavía continúas hablando a través de tu espíritu y tu palabra. And Lord, I'm praying for our lost friends and family members, our neighbors, our co-workers. Oro por los miembros, compañeros de trabajo, Help us be bold to share the gospel and to invite them. de que podamos compartir el evangelio e invitarles, Help us not to give up. de que no boten la toalla, Help us have great vision for what God could do. que tengamos una gran visión de lo que Dios puede hacer, Help us to meet the qualifications seen here in verses 4 through 10. de poder llenar esas calificaciones que se han visto aquí de 4 al 10. Lord God, may we not pick and choose from the Bible, but may we apply our hearts to everything that you have given to us. Que no seleccionemos lo que queremos, sino que apliquemos todo lo que a nosotros, And yet, may we not usurp what you haven't given to us. que no usurpemos lo que tú nos has dado, May our hearts not be restricted, but may our hearts be more open. que nuestros corazones no sean restringidos, sino abiertos. And Lord God, I pray that when the time comes to separate from erring believers, may you give us grace to do so. Y que cuando haya un tiempo de separación, que tú nos des la gracia para hacerlo. When the time comes to separate from sinful practices, may we have a spirit of grace in doing so. De separarnos de prácticas pecaminosas y que lo hagamos. And Lord, may what we do, may our stand for you influence even the lost people to be saved, and for the other Christians who are shaky to be firm about biblical convictions. Que sean para inspirar a los que no son cristianos y fortalecer a los cristianos. Lord, thank you for another day to serve you, another day of grace. Gracias por otro día de gracia y otro día de servicio. Give our people strength today, Lord. Danos fortaleza en este día. Keep us from scandal. Manténnos alejados de escándalos Lord, keep us from falling. o de caer.
And may we stand complete and perfect in Jesus y Christ. que estemos firmes y completos en Jesucristo. In your precious name do we ask. En el precioso nombre pedimos. Amen. Amén. Thank you, beloved. Hope that I didn't feel as much liberty writing this message, but preaching it came out a lot better. No sentí tanta libertad escribiendo el mensaje con el Jofre Carlos. We already gave you the dates for the Tuesday service and for the musical. Hemos dado las fechas del programa de música y el martes. And then our next service here will be on December 14th, Sunday. Diciembre 14 es el próximo servicio en este lugar. And we'll keep in touch with all of you. I'll send you all the text updates for our calendar and so forth. Y vamos a actualizarlo a través del grupo de textos. See if there's anything we can pray for you about or how we can serve you and your family. Pueden compartir si hay algo por lo que necesitamos orar por usted o servir a su familia. Okay. We've already prayed. Let's all stand up and we are dismissed for today. Thank you for coming. Hemos orado, estamos despedidos.